dengan mata memejam dan ekspresi yang sangat menikmati, seolah-olah mereka baru saja menemukan rahasia kuliner yang belum pernah diketahui sebelumnya. Turis Jepang ini bersiap untuk eksperimen kuliner tempe yang baru bagi mereka. Setiap langkah pembuatan diikuti dengan penuh perhatian. Setelah mencicipi hasil akhirnya, mereka mengakui bahwa tempe mungkin bisa menjadi inovasi kuliner yang mengesankan. Mimin yakin kalau misalkan tempe berasal dari Jepang, pasti tempe sudah mengguncang kuliner dunia. Tapi bagaimana pendapat kalian sendiri? Apakah makanan Indonesia bisa mendominasi makanan di dunia? Seorang warga Jepang datang ke Indonesia dengan satu rasa penasaran besar, tempe. Di Jepang, kedelai sudah dikenal lewat natto dan tahu. Tapi tempe, teksturnya berbeda, aromanya khas, dan cara pembuatannya benar-benar unik. It will be the box, like the meat one in front. The texture kind of like that. Gimana ini perasaannya bikin tempe? How the feels you make it? How the feels when you make it? Makanan sehat. Happy. I never tried it before, but I heard about it. They say it's a sort of protein, like a lot of protein. I will try. Or what kind of food like she recommend from like? Hari itu dia diajak ke rumah pengrajin tempe tradisional, bukan pabrik besar, tapi dapur sederhana yang penuh aktivitas. Langkah pertama, merebus kedelai. Uap panas memenuhi ruangan. Dia membantu mengaduk, sambil heran melihat jumlah kedelai yang luar biasa banyak. Setelah itu kedelai dikupas dan dicuci. Tangannya mulai pegal, tapi dia tersenyum, karena proses ini dilakukan dengan sabar tanpa mesin canggih. New Zealand students bikin tempe di Indonesia. Hanya di Canvi. Program Code Back to Go Governments mendatangkan New Zealand students. Terekam. Kemana lagi nih enaknya? Momen paling membuatnya takjub datang saat ragi tempe ditaburkan. Ini jamur baik ya? Tanyanya. Pengrajin mengangguk. Jamur inilah yang menyatukan kedelai menjadi tempe. Kedelai kemudian dibungkus daun pisang dan plastik. Bagi orang Jepang, fermentasi bukan hal asing. Tapi melihatnya dilakukan dengan cara tradisional Indonesia, memberi pengalaman yang sama sekali baru. Welcome to Noah Tackle's Tempeh. I've always been curious how this is made, and I'm still not sure that I've figured it out, but I know it starts with soaking soybeans, and then I believe you're meant to hull these, get the skins off, but I didn't do that part because I'm kind of lazy, and I did see one recipe that said not to, so I think it's okay. I'll throw these into a pressure cooker until they're just done. You really don't want to overcook the beans. They should hold their shape. Tempeh, for those who don't know, is a fermented Indonesian soybean cake. Besides being used in traditional Indonesian dishes, it's also often seen in a lot of vegan cooking. You're basically inoculating these cooked beans with a fungus, and the mycelium from that fungus suspends the soybean into this sliceable, diceable cake. So I'll let this ferment in banana leaves for a couple days. You can actually do this with any bean, as far as I understand. Maybe a chickpea would be delicious, but I'm gonna try to get a handle on this version first. As you can see when I unwrap this, it's definitely formed into a solid shape, maybe a little uneven, and some of the blocks have discolored a little bit, so I'm not sure, maybe I did something wrong. You'll have to let me know for next time. Keesokan harinya, tempe itu dibuka, putih, padat, dan harum. Dia tersenyum lebar. Di Jepang, fermentasi itu ilmu. Di sini, terasa seperti budaya. Saat tempe digoreng dan dicicipi, rasanya sederhana, tapi kaya makna. Dari pengalaman ini, dia belajar bahwa tempe bukan sekedar makanan murah, melainkan warisan pengetahuan lokal, hasil kesabaran, waktu, dan kearifan. Dan sejak hari itu, setiap potong tempe yang dia lihat bukan lagi hanya makanan, tapi cerita Indonesia yang hidup. Pria asal Jawa Tengah jadi juragan tempe di Jepang. Pria bernama Rustoni asal Grobogan, Jawa Tengah ini sukses menjadi usahawan tempe di Jepang.
Ia membuat produk tempe dengan merek Roastos Tempe yang setiap pekan menghasilkan 20.000 bungkus tempe. Tempe itu didistribusikan ke 200 kota di Jepang, di antaranya Hokkaido, Tokyo, hingga Hiroshima. Kini bisnis pria 56 tahun itu telah melebarkan sayapnya ke Tiongkok, Meksiko, Korea Selatan, Thailand, dan India. Apa yang membuat Rustono memilih tempe menjadi produk bisnisnya? Bagaimana kisah Rustono jatuh bangun membangun bisnis? Bagaimana menurutmu? Tuliskan pengalamanmu di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe.